piga maombi sasa hivi. Piga maombi. 네, 반갑습니다. Mmefurahi nyie asubuhi. 우리 최영석 성사님 통해서 여러분 만나고 Mmekutana ninyi kupitia missionary Johnson Choi. 거의 10년을 매일 탄자니아와 아프리카를 놓고 기도하다가 이렇게 오늘 오니까 늘 만나는 사람들처럼 너무 좋고 너무 감사합니다. Ndani ya miaka 10 nimekuwa nikiombea na mshauri Choi, lakini leo nimekutana ninyi ni kama vile nilikuwa nakutana na watu hawa kila siku kuliko ndani ya miaka 10. 이번에 하나님이 탄자니아와 아프리카에 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 이루어질 줄로 믿습니다. Na mimi ni jambo ambalo Mungu atafanya nalo leo litatokea hapa na Afrika yote. 우리 하나님의 말씀 신약 성경 로마서 11장을 보겠습니다. Tuangalie neno la Mungu kitabu cha Warumi sura ya 11. 로마서 11장 1절에서 5절까지 Warumi sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 5. 우리 바라카가 한번 읽어주시죠. Nitasoma Warumi 11 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Hasha! Kwa kuwa mimi ni Mwisraeli, kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahim, mtu wa kabila ya Benyamini. Mungu hakuwasukumia mbali watu wake aliyowajua tokea awali. Au hamjui yale yaliyonenwa na maandiko juu ya Elia, jinsi anavyowashitaki Waisraeli mbele za Mungu? Bwana, wamewaua manabii wako, wamezibomoa madhabahu zako, nami nimesalia peke yangu, nao wanatafuta roho yangu. Lakini ile jawabu ya Mungu yamwambiaje? Nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Amina. Amen. 오늘 오전에 저와 여러분이 나눌 하나님의 말씀은 Neno la Mungu ambalo nashiriki mimi na ninyi asubuhi hii 복음의 흐름과 남은 자입니다. mkondo wa injili na waliobaki. Mkondo wa injili na waliobaki. 성경은 복음을 기록한 복음의 책입니다. Biblia ni kitabu ambacho kinaelezea injili na ambacho kimerekodiwa kwa ajili ya kuelezea injili. 그러나 좀 더 성경을 자세히 쳐다보면 Lakini ukiangalia Biblia kwa usahihi zaidi, 성경에는 복음이 있지만 ingawa kuna injili kwenye Biblia, 더 중요한 복음의 흐름이 있습니다. lakini kuna mkondo wa injili ambao ni wa muhimu zaidi uko ndani ya hiyo Biblia. 그래서 우리는 성경을 통해서 복음도 봐야 되지만 복음의 흐름을 잘 봐야 돼요. Kwa sisi kupitia Biblia, ingawa tunapaswa kuangalia injili, lakini tunapaswa kuangalia mkondo wa injili ambao uko ndani ya hii Biblia. 성경 속에 복음이 어떻게 흘러왔는지를 저와 여러분이 절대 놓치면 안 됩니다. Hatupaswi kupoteza kamwe hii injili imekuja na mkondo gani kwenye hii Biblia, imetembea kwa mkondo gani. 또 Na pia 인류 역사 속에 복음이 어떻게 흘러왔는지 정말 우리가 정확하게 봐야 됩니다. na pia tunapaswa kutazama kwa usahihi sana juu ya habari ya mkondo wa injili hii kwenye Biblia na kwenye historia ya ulimwengu na ya mwanadamu. 또 이 아프리카의 복음이 어떻게 흐르고 있는지를 자세히 봐야 됩니다. Na pia lazima tuangalie kwa usahihi zaidi kwenye hii Afrika, mkondo wa hii injili umetembeaje mpaka sasa. 아프리카 안에 Ndani ya hii Afrika 우리나라의 복음이 언제 들어왔고 언제 끊어졌고 언제 회복됐는지 복음의 흐름 잘 봐야 돼요. lazima niangalie huo mkondo wa injili sawa sawa kwenye injili, kwenye nchi yetu ulifika wakati gani, ukatembea mpaka wapi, katika kipindi gani, nitazame vizuri. 또 Na pia 우리 가문의 내 인생에 복음의 흐름을 잘 봐야 됩니다. niangalie vizuri pia kwenye maisha yangu na kwenye familia yetu au ukoo wetu, hii injili imeingia mpaka wapi. 복음이 언제 어떻게 들어왔고 어떻게 사라지고 있는지를 잘 봐야 돼요. Niangalie vizuri injili imekuja wakati gani, imefanyaje na imepoteaje, niweze kuona kitu hicho.
혹시 복음이 다른 복음, 틀린 복음, 섞인 복음으로 변질되고 있지는 않는지 잘 봐야 됩니다. Lazima niangalie vizuri, je, hii injili ambayo imeingia ambayo ipo, je, haijabadilika, haijachanganywa na vitu vingine? Niangalie vizuri kitu hicho. 그래서 복음의 흐름을 잘 봐야 하나님이 가장 원하시는 것을 알 수 있어요. Lazima kwanza nigundue huo mkondo wa injili, ndipo nitagundua kitu ambacho Mungu anakitaka hasa sasa hivi. 그래서 우리 신앙생활과 사역은 절대 어렵지 않습니다. Ndio maana sisi maisha yetu ya kiimani sio magumu kiasi hicho. 우리의 힘과 능력으로 하는 거 아닙니다. Hatufanyi kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu maisha yake. 이 복음의 흐름만 잘 쳐다보면 됩니다. Tukiangalia tu vizuri huu mkondo wa injili, basi mambo yanaenda. 우리나라의 복음이 사라지고 있습니까? 회복되고 있습니까? Kwenye nchi yetu hii injili inarejeshwa au inapotea? Tujiulize. 우리 지역의 복음이 회복되고 있습니까? 사라지고 있습니까? Kwenye eneo letu mahali ambapo tupo, injili hii inarejeshwa au inapotea? Tujiulize. 혹시 우리 지역의 복음이 다른 색깔로 변질되어 있지는 않습니까? Je, tujiulize kwenye maeneo yetu injili hii haibadiliki kwenye maeneo yetu kuwa ya rangi nyingine? Tujiulize. 혹시 복음이 거의 종교 비슷하게 되어 있지는 않습니까? Je, injili hii haifanani na udini fulani kwenye maeneo yetu? Tujiulize. 어디는요, 이 귀중한 복음이 율법주의로 바뀌어가지고 Hii injili ya thamani namna hii kuna mahali inabadilika inakuwa ya kisheria. 교회에서 복음 하는데 자세히 쳐다보면 완전 율법주의. Kanisa leo tunasema injili, lakini ukiangalia mambo wanayofanya ni ya kisheria tu. 복음 하는데 자세히 쳐다보니까 완전 신비주의야. Wanasema injili, lakini ukiangalia mambo wanayofanya ni ya kimiujiza tu kanisani. 율법은 우리가 지켜보다가 죄인임을 깨닫고 그리스도께로 돌아오라고 주신 겁니다. Tumepewa sheria tujaribu kuzishika, na tutakapoenda kuzishika ziturudishe sisi kwa Kristo, kutambua kwamba ni wenye dhambi. 근데 계속 율법 지키면서 지켰다 못 지켰네 책망하고 정죄하고. Lakini watu wanashika sheria, kushika sheria kanisani wanahukumiwa, wanakosolewa. 성삼위 하나님이 나와 함께 하시는 것보다 신비로운 축복이 있습니까? Jamani, kuna baraka zaidi za kimuujiza zaidi ya Mungu mpaka utatu kwa pamoja na mimi. 근데 이 귀중한 영적인 축복을 자꾸 몸으로 느끼고 체험하려고 하는 게 신비주의거든요. Lakini hizi baraka ambazo kwa ndani moyo wetu kutaka kuzipata huku nje mara kwa mara tunaita hali ya kimiujiza hiyo. 그래서 복음은 다 놓치고 막 이상한 거 체험하고 병 고치고 기적 일어나고 이쪽에 빠져 있는 사람 교회 많아요. Kupoteza injili ya asili alafu kupata uzoefu fulani huku nje wa kimiujiza, makanisa mengi yametumbukia huko na kuacha injili kule chini. 종교, Dini, 우상, mambo ya sanamu. 똑같은 기도 제목 가지고 교회에서 종교 생활하는 사람 너무 많아. Kuna watu wengi ambao wanaishi maisha ya kidini hata kanisani wakiwa na maombi yale. 우리는 그리스도로 말미암아 구원받은 하나님의 자녀요 임마누엘이라고 하는 모든 축복을 다 받은 사람입니다. Sisi watoto wa Mungu, kwa neema ya Mungu tumepata Emmanuel na tumepata baraka zote tu kwa kuwa watoto wa Mungu sisi. 불신자처럼 종교인처럼 이거 주세요 저거 주세요 뭐 맨날 그런 종교 기도 제목. Tuna maombi ambayo tunaomba kama watu wasioamini, nipe hiki, nipe kile, nipe na kile, kama tu watu wasio, tuna maombi kama hayo sisi. 자, 그러면 하나님이 원하시는 게 뭔지 답이 나오잖아요. Basi naweza tukapata majibu moja kwa moja kitu gani ambacho Mungu anakitaka basi. 그래서 오전에는 복음의 흐름에 대해서 이야기하고 Kwa muda huu asubuhi 점심 tutaelezea 먹고는 injili na 그러면 성경이 말하는 정확한 복음이 뭐냐 그거 오후에 이야기할 거예요. mchana tutaelezea sasa injili sahihi na kabila ambayo Biblia inaelezea ni ipi. Somo la mchana itaeleza. 그리고 저녁에는 왜 오직 복음, 왜 오직 그리스도냐 그거 답을 내야 돼요. Alafu baadaye muda unaofuata elezea juu ya habari, kwa nini tuhitimishe kwenye injili pekee na Yesu pekee. 오늘은 하루 종일 복음 이야기만 할 겁니다. Leo siku nzima taelezea eneo la injili tu. 제 말을 듣지 마시고 Usisikilize maneno yangu. 하나님의 말씀에 맞는지 확인하시기 바랍니다. Hakika wewe mwenyewe naye ongea maneno ya Mungu sahihi au la. 저는 진심으로 하나님이 하시지만 여러분 영적으로 너무 사랑하고 여러분 만난 게 너무 감사합니다. Naamini Mungu atafanya mwenyewe, na kweli ndani moyo wangu ninawapenda na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya nini kwa hivyo. 왜냐? Kwa nini? 그냥 뭐 서로 잘 지내자 그 말이 아닙니다. Simaanishi kwamba tuwe karibu mimi na ninyi tufurahi pamoja tukirahisi, hapana. Simaanishi hivyo. 제가 부족하지만 Mimi ingawa ni dhaifu, 복음이 사라져서 무너지는 한국과 저희 가문에서 복음 받고 살아난 남은 자입니다. 제가. mimi ni mtu ambaye aliyebaki katika familia yetu mara baada ya injili kupotea na familia yetu kwenye hali ya kuangamia. Mimi ni mtu ambaye aliyebaki katika familia yetu. 제가 볼 때 여러분은 훌륭한 분이 아니고 Mimi nikiangalia ninyi sio watu hodari. 아프리카에 복음이 사라졌는데 하나님이 복음을 위해 남겨놓으신 남은 자들. Ni watu ambao mmebaki, Mungu amewaita kwa ajili ya kudirisha ile injili amepotea hapa Afrika. 아프리카 복음 시대를 회복하기 위해서 하나님이 여러분을
남은 자로 부르신 겁니다. Mungu ametulinyi kama watu waliobaki kwa ajili ya kurejesha injili hii ambayo imepotea hapa Afrika na utazama hivyo. 제가 남은 자요, 여러분이 남은 자입니다. Mimi ni aliyebaki na ninyi pia ni waliobaki. 이 모임이 바로 아프리카의 복음 회복을 위해서 허락하신 남은 자들의 모임이라. Na mkutano ni mkutano ambao Mungu ameruhusu kwa ajili ya wale ambao watakusanyika na kuokoa hii Afrika waliobaki. 이제 우리가 일어나서 열심히 전도하자 아닙니다. Sio sasa hivi tuseme tuinuke tufanye uinjilisti kwa bidii, hatuwezi kufanya hivyo. 하나님이 곳곳에 숨겨 놓으신 남은 자들이 있습니다. Wapo mahali Mungu, watu ambao Mungu amewabakiza kila mahali. 우리 지역의 남은 자를 찾는 겁니다. Tunatafuta waliobaki kwenye maeneo. 아프리카의 남은 자를 찾는 겁니다. Tunatafuta hapa Afrika wale waliobaki. 아프리카가 세계복음화하도록 아프리카 사람을 전 세계에 흩어놨잖아요. Afrika hii kwa ajili ya uinjilisti wa dunia imesambaratika sasa hivi ulimwengu wote. 전 세계에 흩어진 아프리카의 남은 자들을 찾아내는 것이 우리의 마지막 사명. Kuwatafuta wale waliosambaratika Afrika yote na ulimwengu wote, hiyo ndio mission yetu sisi ya mwisho. 아멘. 저와 여러분이 일어나서 우리 지역의 아프리카의 복음 시대 회복하고 아프리카 선교 시대 여는 겁니다. Mimi na ninyi tuinuke tufungue msimu wa injili na umisheni wa Afrika kwenye maeneo yetu na wa hii Afrika. 자, 이게 무슨 말인지 오전에 우리가 성경을 확인해야 돼요. Muda huu asubuhi tuhakiki kupitia Biblia maneno haya maana yake ni nini? 여러분 인생의 가장 중요한 시간이 되기를 바랍니다. Natamani huu muda huo wa thamani kuliko wote kwenye maisha yangu. 정말 나와 우리 교회에 완전히 새로운 전환점의 날이 되기를 바랍니다. Iwe turning point mpya kwa ajili yangu na kwa ajili ya kanisa letu. 저같이 부족한 한 사람의 말을 듣지 마시고 하나님의 말씀을 확인하시기 바랍니다. Sikiliza maneno yangu mimi mtu ambaye ni dhaifu, sikiliza maneno ya Mungu na hakiki wewe mwenyewe. 하나님의 말씀에 맞다면 Kama ni kweli neno la Mungu liko hivyo, 여러분 인생을 올인해도 됩니다. basi hata mnaweza mkaweka maisha yenu yote mbele za Mungu basi kama mmekiri. 저는 이 복음과 진리에 제 인생을 걸었습니다. Mimi nimetoa maisha yangu yote kwa ajili ya hii injili na uzima huu basi. 이 복음 전하는 일에 제 인생을 드렸습니다. Nimetoa maisha yangu yote kwa ajili ya kupeleka hii injili tu. 잘했다 그 말이 아니고 Sio kwamba nimefanya vizuri hapana. 그만한 가치를 봤어요. Kwa kiwango hicho nimeona thamani. 복음이 뭐며 Injili ni nini? 우리를 남은 자로 부르셨다는 말이 뭔지 Na maana ya sisi kuitwa kama waliobaki ni nini nimegundua. 내 힘으로 뭘 하는 게 아니고 Sio kufanya kwa nguvu zangu vitu fulani hapana. 전 세계 하나님이 숨겨놓으신 남은 자들을 찾아가는 이 여정이 얼마나 설레이는지 Hii safari ya kwenda kuwatafuta watu wote waliobaki kwenye ulimwengu ninaisubiri na kuingojea namna gani? 제가 볼 때 여러분은 아프리카의 남은 자들이 Jamani, mimi na ninyi ni waliobaki hapa Afrika. 그러니까 얼마나 좋고 감사한지. Ni jambo zuri na kumshukuru Mungu kubwa namna gani? 제가 지금 여기 몇 년째 코로나 때 못 왔지만 몇 년째 왔잖아요. Miaka kadhaa sikuja kwa sababu ya corona, lakini nishawahi kuja miaka ya nyuma huko. 늘 보는 분들도 계시니까 막 너무 감사하고 고맙고 사랑스럽고 그래요. Wapo wale ambao tayari kuona na nyuso zao si wengine kwangu, na mshukuru Mungu na nakuwa na shukrani. 오늘 또 우리 중요한 목사님 이렇게 또 오셨다고 하니까 Nalo pia nimesikia wachungaji wa thamani maaskofu thamani wamefika. 또 하나님이 앞으로 이분들을 통해서 하실 일들이 기대가 되고 너무 설레이는 거죠. Nasubiri kutegemea na natamani kuna mambo gani ambayo Mungu atayafanya kupitia wachungaji hao huko mbele. 그래서 우리는 그냥 모여 있지만 하나님은 아프리카에 남은 자 선교 시대를 열어 주실 줄로 믿습니다. Sisi ingawa tufika hapa namna hii, lakini Mungu naamini kwa mbele atafungua umisheni wa wale waliobaki. 자, 오늘 성경을 여러분 잠시 한번 보십시오. Leo angalieni vizuri maandiko haya kwenye Biblia. 이 로마서는 여러분 아시는 대로 1장부터 복음이 쭉 설명돼 있잖아요. Kama mnafahamu kitabu cha Warumi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kinaelezea tu injili, si ndio? 8장, 9장, 10장 계속 복음과 그리스도 안에 있는 축복을 막 설명하고 있어요. Naelezea tu injili na baraka ambazo ziko ndani ya Kristo mpaka mwisho. 자, 그러면서 10장 9절을 한번 보시죠. Tuangalie sura ya 10 mstari wa 9 pale. 그러니까 한번 읽어 주시죠. Nitasoma, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifufua katika wafu utaokoka. 예수 그리스도를 믿으면 Ukimwamini 구원을 받는다고 기록되어 있습니다. Imerekodi kwamba kumwamini Yesu Kristo utapata wokovu. 10절에 사람이 마음으로 믿어 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다고 되어 있습니다. Na mstari wa 10 unasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. 13절에 hukiri hata kupata wokovu. Mstari wa 13. 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. 그래서 하나님은 처음부터 계속 끊임없이
복음을 주셔서 우리를 구원하기를 기뻐하셨습니다. Kwa Mungu tangu mwanzo tupa sisi injili na alifurahisha sana kutoka sisi Mungu kupitia injili tangu mwanzo. 창조할 때부터 지금까지 계속 끊임없이 복음을 주셨어요. Tangu uumbaji wake mpaka sasa amekuwa akitupa injili Mungu bila kukoma. Amen. 자, 그런데 16절 한번 보세요. Lakini angalia mstari wa 16. 한번 읽어 주시죠. Nitasoma mstari wa 16. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? 그러나 그들이 복음에 순종하지 아니하였도다. Lakini si wote walioitii ile habari njema injili. 하나님은 끊임없이 복음을 주시는데 Mungu ametupa sisi injili bila kukoma. 사람들은 끊임없이 그 복음을 놓치고 불신앙에 빠졌다. Lakini watu wamekuwa hawapokei ile injili bila kukoma, wametumbukia kwenye uasi. 하나님은 언제든지 완벽한 복음을 주셨습니다. Mungu muda wote ule amekuwa akitupa sisi injili ambayo ni kamilifu. 완전한 복음을 주셨습니다. Ametupa sisi injili ambayo ni kamilifu kabisa Mungu. 그런데 사람들이 자꾸 그 복음을 놓치고 불신앙에 빠져버립니다. Lakini watu wanadamu wanapoteza injili mara kwa mara, tumbukia kwenye uasi na kutoamini. 예, 종교 비슷하게 그래 돼버려요. Anaenda anakuwa na hali ya kidini, anakuwa mwanadini tu. 자, 복음이라고 하는데 자세히 보니까 종교라. Anaongea injili lakini anayofanya ni dini. 복음의 종교화. Anaifanya injili kuwa udini. 아까도 말씀드렸지만 나중에는 복음을 율법주의로 바꿔버려요. Na mwisho wa siku wanabadilisha injili kuipeleka kwenye usheria. 또 복음을 신비주의로 바꿔버려요. Na wanabadilisha injili kwenda kwenye mambo ya kimiujiza. 나중에는 대놓고 진짜 다른 종교를 믿어버리네. Na mwisho wa siku wanaenda kuamini na kutupia kwenye dini nyingine kabisa ambayo hata haipo kwenye injili kabisa. 아예 복음은 그냥 버려버리고 그래서 우상과 점술, 미신에 빠져버린 거예요. Wanatupa kabisa injili, wanaingia kwenye sanamu, waguzi na mizimu, ibada za mizimu wanatumbukia kule kabisa. 그때마다 흑암 시대가 찾아오고 사람들은 재앙으로 무너지기 시작한 겁니다. Kuanzia kipindi kile walipopoteza injili, mamlaka ya giza na maafa yalimkumba mwanadamu. 처음에 복음을 받았던 민족이 이스라엘 아닙니까? Jamani, Israeli taifa ambalo kwa mara ya kwanza lilipokea injili, sivyo jamani? 끊임없이 노예되고 포로되고 속국되는 일들이 이스라엘의 역사잖아. Lakini mambo ambayo ni ya wao kuwa watumwa, mateka na kutawaliwa yamechukua Israeli na imekuwa historia ya Waisraeli. 하나님이 복음을 주셨는데 계속 복음 놓치고 재앙 시대에 빠져버리고. Kila mara wamepoteza injili na wametumbukia kwenye maafa haya. 그 10장 21절도 한번 보세요. Tuangalie sura ya 10 mstari wa 21. 한번 읽어 주시죠. Nitasoma. Mungu anasema, lakini kwa Israeli asema, mchana kutwa naliwanyoshia mikono watu wasiotii na wakaidi. 이 복음에 관심도 없고 순종하지도 않는데 하나님은 끊임없이 복음을 계속 주셨어요. Ingawa hawakutii wala hawakuwa na shauku, lakini Mungu aliendelea kuwapa tu bila kukoma. 심지어 선지자들을 핍박하고 죽이는데도 하나님은 계속 선지자를 보내서 끊임없이 복음을 주셨다니까요. Mwisho wa siku, ingawa Mungu alipeleka manabii wake waliwaua na kuwamaliza, lakini bado Mungu anaendelea kuwapelekea tu. 그러면서 11장 1절 한번 보세요. Tuangalie sasa mstari wa sura ya 11 mstari wa kwanza. 그러면 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐? Sasa basi nauliza, je, Mungu aliwasukuma mbali watu wake? 자기 백성이 복음을 놓치고 망하는데 하나님이 그 백성을 버리셨느냐? Je, Mungu amewatupa mara baada ya kupoteza injili na kuangamia? Amewatupa? 분명하게 말하고 있습니다. 그럴 수 없느니라. Anaelezea wazi hasha, hilo jambo haliwezi kuwako. 그럴 수 없느니라. Hilo jambo haliwezi kuwako. 하나님은 자기 백성을 버리지 않습니다. Mungu hajawatupa watu wake. 하나님은 복음의 여정을 포기하지 않습니다. Mungu hajakata tamaa kwenye ile safari ya injili ya watu wake. 노예되고 포로되고 속국되는 것 같았는데 Ni kama wamekuwa watumwa, mateka na wametawaliwa, 그 중에 복음을 받은 남은 자들이 준비되어 있었던 것. lakini walikuwepo ambao walikuwa wameandaliwa kati ya wale ambao walikuwa waliobaki mabaki. 그게 요셉, 모세, 사무엘, 다윗 이런 사람들이라. Hao walikuwa kina Yusufu, Musa, Samueli na kina Daudi. 그래서 하나님은 남은 자들을 통해서 재앙 시대를 다시 복음 시대로 바꾸셨습니다. Kwa Mungu kupitia hao waliobaki alirejesha tena injili kupitia hao waliobaki. 근데 여기서 또 하나 놀라운 하나님의 비밀. Lakini hapa kuna siri nyingine ya kushangaza ya Mungu hivyo. 망했는데 Ingawa wameangamia,
복음 가진 남은 자가 있었다. 그 정도가 아닙니다. Sio tu kwamba walikuwepo waliobaki ya injili ingawa walikuwa wameangamia. Hapana, si katika viwango hicho tu. 노예되고 포로되고 소급돼가지고 막 비참한 상황이 됐거든요. Kutoka kwenye hali ya aibu wakiwa ni watumwa wa mateka wa kutawaliwa. 강대국에 끌려가가지고 노예가 되고 막 비참한 상황이 됐거든요. Walichukuliwa mataifa yenye nguvu wakawa mateka na wakatawaliwa. 예를 들면 요셉 애굽에 노예됐잖아요. Kwa mfano Yusufu tunafahamu alichukuliwa kule Misri akawa mtumwa siku moja. 모세 때 이스라엘 백성 노예됐잖아요. Wakati Musa yupo kipindi kile Israeli walikuwa ni watumwa kule. 다니엘 바벨론에 포로돼 갔잖아요. Kina Danieli walichukuliwa mateka kule Babeli tunafahamu. 남은 자들. Waliobaki. 근데 더 놀라운 것은 Lakini cha kushangaza zaidi ya hicho 복음만 회복한 게 아니었다니까요. sio tu kwamba injili ilirejeshwa na baadaye, hapana. 강대국에 사로잡혀서 버린 자처럼 인생이 끝나는 줄 알았어. Walidhani kwamba wamekamatwa na mataifa yenye nguvu, wamemalizwa, wameisha. 그런데 강대국에서 복음을 회복해 버리니까 그 강대국을 통해서 선교 시대가 열려버려요. Lakini mara baada ya injili kurejeshwa kwenye mataifa yenye nguvu, msimu wa umisheni ukafungua kwenye yale mataifa yaliokuwa yanatawala. 그 나쁜 강대국이라고 생각을 했는데 알고 보니까 그 강대국의 문을 통해 세계복음화의 문을 하나님은 계속 열어가고 계셨던 거예요. Ingawa walidhani kwamba yale mataifa yenye nguvu ni mabaya, lakini Mungu wakagundua kwamba Mungu ameandaa mataifa yenye nguvu kuwa mlango wa umisheni kwao. 그래서 남은 자라는 단어 속에는 Kwa ndani ya neno aliyebaki remnant, 복음 회복과 세계복음화에 대한 축복이 포함되어 있습니다. baraka za kurejesha injili na ujishi wa dunia zipo ndani yake. 저와 여러분이 남은 자입니다. Mimi na ninyi jamani ni waliobaki remnant. 우리가 남은 자의 모임입니다. Tulikusanyika hapo waliobaki remnant. 하나님은 아프리카 사람들이 많은 강대국에 노예되고 포로되어 갈 때도 남은 자를 놓치지 않으셨습니다. Hata Mungu wakati Afrika ipo chini ya kutawaliwa na kuwa mateka mataifa yenye nguvu, Mungu hakuwaacha wale waliobaki wabaki. 이 불합리한 압제된 상황 속에서도 아프리카의 하나님은 복음을 끊지 않으셨고 남은 자들을 준비하셨어요. Katika hali ya kuandamizwa na kutawaliwa pamoja na hiyo hali, Mungu hakuacha kuwabakiza wale watu waliobaki na kwa. 강대국에 끌려가는 것 같았는데 거기 가서 복음 받은 사람들이 나오셨어요. Ingawa walichukuliwa na mataifa yenye nguvu, lakini walikuwepo ambao walikuwa na injili. 전 세계 아프리카 사람들이 흩어져 가지고 복음 받아 가지고 세계 복음화 하고 있다니까요. Sasa hivi Waafrika mara baada ya kuchukuliwa na kutoishwa huko ulimwenguni wote wanafanya uinjilishaji huko waliko sasa hivi. 지금도 아프리카 사람이 전 세계 흩어져 있는데 그 중에 하나님이 숨겨 놓으신 남은 자가 있는 겁니다. Hata sasa hivi ingawa Waafrika wamesambaratishwa dunia nzima, lakini wapo ambao Mungu amewaficha waliobaki remnant huko duniani. 오늘의 결론을 여러분 딱 하나님의 말씀에 맞다면 언약으로 잡으시기 바랍니다. Hitimisho la leo, kama neno la Mungu ni kweli, ni umehakiki, basi likamate ndani ya moyo wako kama agano leo. 내가 하나님의 남은 자요, 우리 모임이 우리 교회가 하나님의 남은 교회요. Mimi ni aliyebaki na mkutano wetu na kanisa letu Mungu ameliita kama waliobaki, likamate hilo agano. 우리나라와 아프리카에 우리는 이제 남은 자를 찾는 것이 사명입니다. Nchi yetu na kwenye Afrika kutafuta aliyebaki na remnant, hiyo inabaki kuwa mission yetu. 전 세계 흩어진 아프리카 사람들 중에 남은 자를 찾아서 우리는 세계복음화하다가 하나님 앞에 갈 것입니다. Katikati wa Afrika wanasambatika dunia nzima kutafuta waliobaki kufanya ile mission, alafu kwenda mbele za Mungu siku moja. 자, 여러분, 제가 여기에 대한 성경적 근거를 한번 설명을 드려볼게요. Nitaelezea uthibitisho wa Biblia kuhusiana na hichi ambacho nimekieleza hapa. 많이 쓰지 않겠습니다. Sitaandika vitu vingi. 성경 잘 아는 분들이니까 한번 들어보십시오. Sababu mnafahamu Biblia vizuri, nisikilize tu kwanza vizuri. 이게 성경 속에 맞는지 틀린지, Je, hii ni kweli ndani ya Biblia au sio kweli? Hakiki tu hicho kitu. 성경 속에 역사 속에 이 복음의 이 사라지고 회복되는 흐름이 계속 순환되어져 온 겁니다. Mkondo wa Biblia na kwenye Injili kupotea, kurejeshwa, mambo haya ni kweli au sio kweli? Hakiki. 근데 이 복음이 사라지지 않고 계속 하나님의 뜻에 맞게 진행되려면 어떻게 해야 됩니까? Ili Injili isipotee, iweze kuendelea sawa na mapenzi ya Mungu, nini kinapaswa kufanyika? 이 남은 자들을 통해서 하나님이 원하셨던 것처럼 Kama 이 복음은 마태복음 24장 14절을 향해 흘러야 됩니다. lazima Injili itembee kama Mathayo 24:14 inavyoeleza, itembee bila kukatika kwanza. 이 복음이 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Na Injili hii itahubiriwa kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Andiko hili linasema Mathayo 24:14. 하나님은 온 세상에 복음이 증거되기를 원하십니다. Mungu anatamani ulimwengu wote huu uhubiriwe Injili hii.
부활하신 예수님이 말씀하셨잖아요. Yesu alifufuka alielezea mwenyewe. 마태복음 28장 16절 20절 Mathayo 28:16 20. 모든 민족으로 제자 삼아라. Nendeni kwa mataifa yote mkawafanye kuwa wanafunzi. 여러분 그냥 복음 가지고 있으면 Ninyi tu mkiwa na injili 자꾸 딴 생각나고 나와. 이상한 짓 합니다. mnawaza mawazo mengine na mnafanya matendo mengine. 율법주의 신비주의에 빠져버린다니까요. Mnajikuta matumbukia kwenye usheria na mambo ya kimiujiza bila kujali. 복음 가지고 교회 다니면서도 우울증, 정신병, 중독 막 시달립니다. Pamoja na kwamba watu wanaingia kanisani watangatanga kwenye misongo ya mawazo na depression na matatizo ya kiakili. 여기에 빠지지 않으려면 Ili usiweze kutumbukia kwenye uasi na kutokuamini, 정확한 복음을 회복하고 누리면서 현장을 향해 가야 돼요. lazima urejeshe injili sahihi, uifurahie, alafu uliendee shamba la Bwana. 끊임없이 이 복음을 현장으로 흘려보내야 돼요. Lazima uipeleke hii injili kwenye shamba la Bwana bila kukoma, itembee huko. 물이 고여 있으면 썩지만 흐르면 안 썩잖아요. Tukiwa tumetulia mahali tunaoza, lakini tukitembea hatuwezi kuharibika wala kuoza. 복음이 고여 있으면 교회가 이상한 짓 한다니까요. Injili ikiwa imekaa pale, kanisa likiwa limetulia tu, injili inakuwa ya ajabu na kanisa linakuwa la ajabu. 온 세상에 복음이 증거되기를 원하는. Mungu anatamani ulimwengu wote huu uhubiriwe. 아프리카와 237개 나라 모든 민족에 하나님이 예비하신 제자들이 일어나기를. Mungu anatamani wanafunzi wainuke ndani ya Afrika na mataifa 237 ya ulimwengu. 마가복음 16장 15절에서 20절. Marko 16, 15, 20. 천하 만민에게 복음을 전하고 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 병든 자를 치유해라고 했습니다. Mkawaeleze watu mataifa yote injili yangu, wagonjwa wakapone na wenye matatizo wakapate kusuluhisha matatizo yao. 만민을 복음과 하나님의 말씀으로 치유하는 것은 하나님의 절대 계획입니다. Kuwaponya mataifa yote kwa injili ni mapenzi kamilifu ya Mungu haya. 이거 전부 예수님이 부활하셔서 마지막에 주신 본문이에요. Haya ni maneno ya injili ambayo Yesu anaeleza mara baada ya kufufuka maelezo yote haya. 요한복음 21장에 내 어린 양을 먹이라. Yohana 21:15-20, lisha wanakondoo wangu. 복음 가진 후대를 키우는 것이 우리나라와 아프리카 살리는 유일한 길입니다. Kulea vizazi vyenye injili vinavyokuja ni njia ya pekee ya kwetu na ya Afrika hii. 이 성경에 지금 보면 엘리야 시대 때도 다 죽고 나만 남았다고 말하지 않았느냐. Sasa hivi hata kwenye maandiko ya tumesoma, Elia anasema wote wamekufa, nimebaki mimi peke yangu, tusivyo Bwana anamuuliza Mungu. 그러나 하나님이 그때 바알에게 무릎 꿇지 않은 7,000명을 남겨두었다고 하지 않았느냐. Lakini wakati ule anaambiwa, je, Mungu hajakupatia watu 7,000 ambao wapigi magoti mbele ya bahari? 오늘의 요절입니다. 11장 5절. Safari ya leo 11 mstari wa 5 kitabu cha Warumi. 이와 같이 지금도 남은 자가 있느니라. Basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa, yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Amen. 이 남은 자의 영어 단어가 렘넌트입니다. Maana ya neno aliyebaki ni Kiingereza ni remnant. 큰 나무가 잘린 것 같았는데 그 그루터기에서 새 순이 나고 새 나무가 자라서 큰 숲이 되는 거예요. Mti ni kama vile umekatwa, umeharibika, lakini machipukizi yanatokea na siku moja unakuwa mti na unakuwa pori kubwa. 다 끝난 줄 알았는데 하나님의 새로운 시작이 렘넌트입니다. Walidhani kwamba imekwisha, lakini mwanzo mpya wa Mungu ulikuwa kupitia remnant. 버려진 자처럼 완전히 망한 사람 같으나 복음을 알아듣는다면 그 사람은 남은 자입니다. Ni kama aliyetupwa ameangamia, lakini akipokea injili yule ni aliyebaki. 완전히 망한 가문에 Familia ambayo inaonekana kama vile imeangamia kabisa, 그 아이가 복음을 알아듣는 거예요. mtoto mmoja anaelewa injili, akaelewa injili pale. 여호와의 남은 자. Huyu ni aliyebaki wa Mungu. 그 아이를 통해서 하나님은 무너진 가정 가문을 다시 일으키실 것입니다. Kupitia yule mtoto Mungu ataisha ile familia na ule ukoo ile familia tena. 우리 마을이 정신병, 중독, 자살로 너무 무너져 버린 거예요. Kwenye kijiji chetu watu wameangamia kwa matatizo ya kiakili na hata kujiua, wengi sana. 그 중에 하나님이 숨겨놓으신 남은 자들이 있다. Pamoja na haya, katikati ya hao wapo ambao Mungu amewaficha kama waliobaki remnant. 정확한 복음을 전해보면 드러납니다. Ukiwaelezea injili ambayo ni sahihi kamili, watatokea, wataonekana. 그래서 우리는 열심히 복음 전하는 게 아니고 복음 전하면서 하나님이 숨겨놓으신 남은 자를 찾는 거예요. Tuelezee tu injili kwa bidii, tunaelezea injili tukitafuta wale ambao Mungu amewaficha waliobaki. 그 남은 자를 통해 재앙 시대를 끝내고 복음 시대를 여실 것이다. Na kupitia wale waliobaki Mungu atamaliza msimu wa maafa na kufungua msimu wa injili tena. 여러분 인생은 어떻습니까? Jamani, maisha yenu ninyi yakoje? 언제 어떻게
어떤 복음을 받았습니까? Wakati gani, kivipi mlipokea injili gani? 여러분은 혹시 복음이 사라지고 있습니까? 복음으로 현장을 살리는 증인의 축복을 누리고 있습니다. Je, ninyi kwenu injili inapotea au mnarejesha hii injili mnaishi kama mashahidi kwenye shamba la Bwana sasa hivi? 여러분의 가정과 가족과 가문은 어떻습니까? Familia zenu na koo zenu jamani ziko kwenye hali gani? 혹시 많은 문제와 재앙으로 무너져 가고 있지는 않습니까? Je, hazipo ndani ya matatizo mengi na maafa zinaangamia? 복음이 사라져서 그런 겁니다. Ni kwa sababu injili imepotea ndio maana mambo haya yanatokea. 그러나 낙심할 필요 없는 것은 그 중에 하나님이 숨겨놓으신 남은 자 렘넌트가 있다니까요. Lakini jambo la kutoka katika tamani kwamba pamoja na hayo mambo wapo ambao Mungu amewabakiza remnant wamefichwa kule Mungu amewabakiza. 복음으로 그 남은 자를 찾아서 살리고 일으킬 때 Unapomtafuta yule aliyebaki kwa injili unapomuinua na kumkuza. 하나님은 그 가문에 그 지역에 복음 시대를 여시는 겁니다. Mungu anafungua msimu wa injili kwenye ile familia na kwenye ile eneo. 왜 이토록 복음이 중요한지는 점심 먹고 이야기합시다. Mara baada ya chakula cha mchana nitawaelezea hii injili ni ya muhimu namna gani kwa gani. 정확한 복음이 뭔지 우리 성경을 확인해야 돼요. Lazima tuhakiki kupitia Biblia injili kamili na sahihi. 그러나 왜 이렇게 복음이 중요한지 우리 오전에 복음의 흐름을 자세히 봐야 됩니다. Lazima tuangalie vizuri huu mkondo wa injili na umuhimu wake injili ni muhimu kwa kiwango gani. 우리 아프리카의 후대들에게 복음을 전해줘야 돼요. Lazima tuelezee kwa Afrika injili hii. 복음 가진 정치, 경제, 문화, 선교사들이 일어나서 곳곳으로 들어가야 됩니다. Lazima wamishinari ambao watakuwa wanafahamu siasa, uchumi na utamaduni wainuke na waende maeneo. 사도행전 1장 8절. Matendo ya Mitume 1:8. 이제는 이 그리스도 안에서 성령의 충만함을 받고 권능을 받아 땅 끝까지 증인이 되리라. Ndani ya Kristo pokea mamlaka na uwezo wa Roho Mtakatifu kuwa mashahidi mpaka mwisho wa nchi. 땅 끝까지 그리스도의 증인되는 것이 하나님의 절대 계획입니다. Kuwa mashahidi mpaka mwisho wa nchi, haya ni mapenzi kamilifu ya Mungu kwetu. 여기에 제 이야기가 있다면 여러분 듣지 마시기 바랍니다. Kama ni maneno yangu haya basi usinisikilize. 성경에 하나님 말씀에 맞다면 여러분 인생을 거세요. Kama ni neno la Mungu na Biblia kweli basi wewe kwenye moyo wako na maisha yako yote. 자, 제가 성경을 한번 설명을 해보겠습니다. Takuelezea kidogo kwenye Biblia yako sana hivi. 그 창세기 1장을 딱 펼쳐보면 창조하신 이야기가 나오잖아요. Ukifungua tu kitabu cha Biblia mwanzo pale unaona je mambo ya uumbaji sura ya kwanza. 그게 말하자면 하나님이 사람을 축복하신 복음이라고 봐야 돼요. Kifupi hiyo ni injili na baraka ambayo Mungu anampa mwanadamu. 그런데 창세기 3장에 Lakini mwanzo sura ya 3 아담과 하와가 사단에게 속아서 복음 놓치잖아요. Adamu na Hawa wanadanganywa na Shetani wanapoteza ile injili. 그때부터 모든 영적 재앙이 시작된 거예요. Kuanzia wakati ule matatizo yote na maafa ya kiroho yanamkuta mwanadamu. 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님을 떠난 겁니다. Kadanganywa na Shetani akatenda dhambi akaachana na Mungu mwanadamu. 창세기 3장은 한 가지 사건이지만 나누면 세 가지입니다. Ingawa ni kama tatizo moja mwanzo sura ya 3 lakini ukigawanya ni matatizo matatu ya mwanadamu yale. 사단에게 속아서 Kadanganywa na Shetani 죄를 짓고 akatenda dhambi. 하나님을 떠난 거예요. Alafu akaachana na Mungu mwanadamu. 그래서 인간의 근본 문제는 사단 문제, 원죄 문제, 하나님 떠난 문제입니다. Ndio maana matatizo ya asili ya mwanadamu ni matatizo ya kuachana na Mungu, kifo cha kiroho na kuwa mtoto wa ibilisi. 하나님 떠난 사람에게 영적 재앙이 시작이 된 겁니다. Mwanadamu ameachana na Mungu, matatizo na maafa ya kiroho yakaanza kumkuta mwanadamu. 하나님 떠난 사람들끼리 결혼하니까 가정에 영적 재앙이 시작되는 겁니다. Sababu watu wameachana na Mungu, kadri walipokuwa wakifunga ndoa kwenye familia zao, maafa ya kiroho yakakuta familia zao pia. 하나님 떠난 가정들이 모여서 사회를 이루니까 사회에 영적 재앙이 끊이지 않는 Kwa 겁니다. sababu watu ambao wameachana na Mungu wametengeneza jamii, kwenye jamii matatizo na maafa ya kiroho hayakukatika iliwakuta wale watu. 결국 전 세계 모든 문제가 창세기 3장에서부터 시작이 됩니다. Mwishowe matatizo yakaenea kwenye ulimwengu huu wote kupitia Mwanzo sura ya 3. 오후에 좀 더 자세히 볼 겁니다. Mchana tutaona kwa undani zaidi kitu. 창세기 3장에서 모든 세상의 영적 재앙이 다 시작됐다니까요. Ulimwengu wote ukaanza ndani ya matatizo ya Mwanzo sura ya 3. 그러나 하나님은 창세기 3장 15절 여자의 후손이라는 복음을 다시 아담에게 주셨습니다. Lakini Mungu anampa tena Adamu injili ya uzao mwanamke, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. 여자의 후손이 뱀의 머리, 사탄의 머리를 깨뜨릴 것이다. Uzao mwanamke atakuja atakiponda kichwa cha nyoka cha Shetani. 그래서 불신앙한 아담을 Huyo Adamu ambaye alikuwa na uasi, 다시 복음으로 남은 자로 하나님이 아담을 부르신 겁니다. Mungu anatuna Adamu kwa injili kama aliyebaki tena anamwendea anamuita Adamu. 그래 또 복음 주신 거예요. Akampa tena injili. 창세기 3장 15절. Mwanzo sura ya 3:15. 근데 창세기 4장에 보면 가인이 피제사 복음 또 놓치잖아요. Lakini ukiangalia Mwanzo sura ya 4 huyu Kaini anapoteza hii ibada ya damu,
anapoteza pale. 창세기 6장에 보면 네피림 시대 때 막 사람들이 타락하고 막 굉장히 영적으로 이 사단에게 잡히는 일들이 벌어지죠. Ukiangalia sura ya 6 watu wanapoteza injili wanaingia kwenye msimu wa Nefili wanakamatwa na ulimwengu. 그래가지고 타락하고 홍수로 완전히 그 시대가 재앙을 당하게 되지 않습니까? Wakaanguka kwenye ile gharika na wanaingia kwenye maafa makubwa kile kizazi. 남은 자 누굴 부르셨죠? Mungu anamuita nani kama alibaki kwenye kile kipindi kama Nuhu? 노아. Nuhu. 노아를 통해서 방주 만들어가지고 세계복음하게 하셨어요. Akamuita Nuhu ajenge safina afanye umiliki wa dunia huko mbele. 그런데 홍수 끝나고 나니까 노아가 후손들이 또 복음을 놓친 겁니다. Lakini tena mara baada ile gharika ule uzao wa Nuhu tena wanaingia tena kwenye 이 상처받은 그 후손이 신할 땅에 모여가지고 바벨탑 지었잖아요. wale ambao walikuwa wamepokea injili mara baada ya kuipoteza wanatoka kule wanajenga mnara wa Babeli tena. 인간의 노력과 방법으로 하나님께 도전하죠. Eti wanamchallenge Mungu kwa bidii zao za binadamu eti wamfikie Mungu. 그 바벨탑이 무너지면서 재앙을 만나잖아요. Ule mnara wa Babeli wakati ukianguka maafa yanawakuta wale watu. 남은 자 누굴 부르십니까? Mungu anamwita nani kama aliyebaki katikati ya wale watu? Abraham. 이게요 계속 반복되는 겁니다. Haya mambo yanazunguka na kuzunguka tu. 그래 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉을 통해 하나님이 계속 복음을 다시 회복시키죠. Kwa Mungu anarejesha injili kupitia Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Yusufu anarejesha tu kwenye vile vizazi. 그런데 또 복음을 놓치기 시작하는 Lakini 거예요. tena wanaipoteza na kuanza kupoteza ile injili tena. 야곱의 형제들 보세요. 먹는 거 쳐다본다고 복음 다 놓치고. Angalia ndugu zake na Yakobo wanayofanya. 먹고 살아야 되니까. Kwa sababu lazima wale waishi. Angalia 나를 위해, 돈을 위해, 성공을 위해 살아야 되니까. lazima niishi kwa ajili yangu, kwa ajili ya pesa zangu, kwa ajili ya mafanikio yangu. 육신적인 것 쳐다보고 복음을 또 놓치는 거예요. Wanatazama mambo ya kimwili wanapoteza tena injili kwenye ule msimu. 여러분 그 한국에 제일 잘 사는 동네가 서울 강남입니다. Kule Korea Kusini kuna mtaa unaitwa Gangnam, huko mji mkuu wa Korea Kusini, Seoul. Ni watu wanaishi vizuri, matajiri wakubwa kule. 거기 사는 정신과 의사가 한 분 있어요. Kuna daktari mmoja wa magonjwa ya akili ambaye anaishi kwenye ule mtaa kule. 집이 한국 돈으로 40억짜리. Kwa pesa za Korea Kusini nyumba yake ni kama bilioni 40 hivi. Nyumba yake. 그리고 집안에 은행에 안 맡기고 집안에 금고에다가 200억 현금을 탁 숨겨놨어요. Na pia kwenye nyumba yake hajaweka pesa benki, ameziweka pesa ambazo ni keshi kama bilioni 250 hivi ziko ndani ya nyumba yake. 혹시 잘 때 죽으면 안 되니까 잘 때마다 산소호흡기 꽂고 자요. Na anapolala kwa sababu anaogopa anaweza kufa, anajiwekea na ile oxygen ili kama pumzi ikisumbua usiku aweze kupumua kupitia ile oxygen. 그 아들이 고등학생인데 그 강남에서 천재라고 소문난 아이예요. Na mwanae ni kijana ambaye anasoma shule moja ambayo anaelezewa kama mwenye akili sana, genius. 공부도 너무 잘하고 네 개 나라 말을 막 너무 잘한대요. Anasoma sana, anaongea lugha 4 za ulimwengu. 근데 이 아이가 정신과 의사 아버지가 준 그 정신과 약을 먹지 않으면 밤에 잠을 못 잔다. Lakini huyu kijana pamoja na hayo hawezi kulala asipopewa dawa za usingizi na babake ambaye ni daktari wa magonjwa ya akili. 예, 같이 간 사람이 아니 아무리 돈이 많고 애가 공부를 잘하면 행복하게 살아야지. Kama una pesa nyingi na una uwezo basi siuishi kwa furaha. 야, 이 아버지가 나도 내 아들이 행복하지 않다는 것을 안다 그랬대. Hata mwanae alikuwa na hali akasema hata baba yangu najua hana furaha, alikiri. 그런데 나는 다르게 사는 방법을 배우지 못했다. Akasema pamoja na hayo lakini bado nimeshindwa kujifunza mbinu nyingine ya kuishi kwa furaha. 하나님 떠나가지고 나를 위해, 돈을 위해, 성공을 위해 막 달려온 겁니다. Nimeachana na Mungu, wameachana na Mungu, wanaishi kwa ajili yao, pesa zao, mafanikio yao tu wanakwenda. 하나님도 놓치고 영적인 거 놓치고 Kupoteza Mungu, kupoteza na vitu vya kiroho. 사단도 모르고 그리스도도 모르고 Kutomfahamu hata Ibilisi, kutomfahamu hata Shetani, hata Kristo kutomfahamu. 육신적인 것을 위해, 세상적인 것을 위해서 막 정신없이 살아온 거지. Wameishi kwa mambo ya kiakili tu na ya kimwili kwa bidii mpaka sasa. 그 가정이 지금 재앙을 만나서 무너지는 상황 아닙니까? Sasa hivi familia ipo kwenye hali ya kuangamia, si? 아들이 정신과 약 안 먹으면 잠을 못 자는데 그게 행복입니까? 성공입니까? Jamani, kijana wako bila kulala, bila kutumia dawa hawezi kulala, hiyo ni furaha au ni huzuni au ni mafanikio, ni nini? 그러니까 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 그쯤에 또 복음을 놓친 거예요. Kwa katikati ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo na Yusufu bado tena wanapoteza injili pamoja na kwamba 그 결과 야곱의 아들 요셉이 애굽에 노예로 팔려가잖아요. Na matokeo yake kule mwishoni tunamwona mwana wa Yakobo Yusufu anauzwa utumwani kule Misri.
근데 요셉이 복음 누리고 하나님이 함께 하심 누리면서 거기서 하나님 살아계심이 증거되잖아요. Lakini kwa sababu Yusufu alikuwa na Mungu ndani yake, alifanya kwamba Mungu yuko hai, Mungu anathibitika kule alipokuwa Yusufu. 강대국 애굽의 바로왕이 요셉 쳐다보고 하나님의 영에 감동된 사람이라고 인정했잖아요. Mfalme wa Misri Farao anakiri kwamba wewe ni mtu ambaye ana roho wa Mungu ndani yake. 근데 요셉이 죽고 나서 또 복음 놓쳤어요. Lakini mara baada ya Yusufu kufa injili inapotea tena. 이제는 요셉이 노예된 게 아니고 이스라엘 민족 전체가 노예돼 Sasa 버렸어요. hivi sio Yusufu kuwa mtumwa, Waisraeli wote wanakuwa watumwa sasa. Sio. 민족 전체가 그 우상 신전 만들면서 겨우 먹고 사는 노예가 돼 버렸대. Wote wakawa watumwa, wakawa wanatengeneza yale masanamu ya Misri, wanaishi hivyo. 바로왕이 이스라엘의 남자 아이 다 죽이라고 후대 죽이는 명령을 내리면서 재앙 시대가 온 겁니다. Wakati mfalme wa Misri anatangaza watoto wote wa kiume wauawe, msimu wa maafa unakuja. 그때 남은 자가 누굽니까? Wakati ule aliyebaki alikuwa nani kwenye ule msimu? 요게벳. Yokebedi. 요게벳이 이 언약을 깨닫고 기도하다가 태어난 그 지켜낸 인물이 모세죠. Mara baada ya Yokebedi kufahamu ile agano na kulikamata, anazaa mtoto ambaye anaitwa Musa. 모세가 일어나서 재앙 시대를 복음 시대로 바꾸지 않습니다. Musa anaamka anarejesha msimu wa injili, anakata huu msimu wa maafa kwenye kile kitu. 제가 이걸 잠시 쉬었다 다음 시간 딱 정리를 해드릴 겁니다. Pumzika kidogo, alafu muda ambao unafuata nitakwenda kuwapangilia vizuri. 출애굽해가지고 하나님이 광야에서 복음 시대를 열었습니다. Mungu anawatoa kule Misri, anafungua msimu wa injili kule jangwani. 언약궤, 성막, 세절기 만들어가지고 Anatengeneza zile sikukuu tatu, sanduku la agano kule jangwani. 근데 가나안 땅 들어가가지고 또 복음 놓치잖아요. Lakini wanaingia Kanaani tena wanapoteza injili Kanaani. 근데 블레셋이 계속 전쟁을 걸어왔잖아요. Wafilisti wanakuja tualeta vita, wanashambulia tu bila kukoma. 그 골리앗 사건 Tukio la Goliathi tunalo. 계속 블레셋이 전쟁을 걸어온. Wanapambana kivita na Wafilisti tu bila kukoma. 그때 하나님이 준비하신 남은 자가 한나, 사무엘, 다윗 이런 사람들 아닙니까? Wakati ule kina Hana, Samueli na Daudi ni watu ambao Mungu alikuwa amewaandaa kama waliobaki. 사무엘이 일어나서 복음을 회복하고 미스바 운동을 일으켰잖아요. Samueli anainuka anarejesha injili na zile harakati za Mispa. 다윗이 일어나서 하나님께 예배할 성전을 지을 수 있는 완벽한 준비를 마쳤잖아요. Daudi anainuka anatengeneza hekalu ambalo ni kamilifu ambalo Mungu alikuwa anataka kwenye ule msimu. 복음 시대가 열린 겁니다. Msimu wa injili unafunguka tena. 근데 다윗 죽고 나서 Lakini mara 또 놓치잖아요. wanapoteza tena. 솔로몬이 우상숭배하는 공주들을 받아들이고 우상숭배 다 허락해 주잖아요. Sulemani anapokea mabinti na wanawake ambao wana sanamu zao, wanapoteza injili tena, wanaanza kuabudu sanamu pale. 이 정치적인 그 큰 나라를 만들려고 하는 그 욕심 때문에 복음 다 놓쳐버립니다. Kwa sababu ya tamaa ya kutaka kuifanya nchi kubwa kisiasa, anapoteza injili tena kwa kuwa. 그래가지고 솔로몬이 죽고 나서 이스라엘이 두 개로 갈라진 거 아닙니까? Mara baada ya Sulemani kufa, tunaona Israeli inagawanyika katika sehemu mbili. 북이스라엘은 아수르 쪽에 노예로 팔려가고 그러잖아요. Hii ya kaskazini inagawanyika inakwenda kwa Waashuru kule inauzwa. 남유다는 바벨론에 나중에 포로돼 가잖아요. Na hii ya kusini inauzwa kule kwa Babeli, inachukuliwa utumwani. 노예, 포로. Watumwa na mateka. 이때 하나님이 또 누구를 부르십니까? Wakati ule Mungu anamuita nani tena? 그게 아수르 아람 시대에 하나님이 준비하신 누굽니까? Nani ambaye Mungu alikuwa ameandaa kwa kile kipindi cha Waashuru na Washam? 엘리야, 엘리사, 오바댜. Kina Elisha na kina Obadia. 바벨론의 포로자로 잡혀갔을 때 누구를 준비하셨죠? Wakati wamechukuliwa mateka kule Babeli, Mungu alikuwa amemwandaa nani? 여러분 같은 이사야 선지자, 예레미야 선지자를 일으켜서 복음의 말씀을 던진 겁니다. Mungu alirusha neno la injili kupitia manabii kama kina Yeremia na kina Isaya. 여러분 이사야서 완전 복음서입니다. Ukiangalia kitabu cha Isaya ni cha kiinjili kabisa. 근데 이사야도 죽고 예레미야도 죽었는데 나중에 예레미야서를 읽은 남은 자가 일어났어요. Lakini mara baada ya Isaya na Yeremia kufa, wapo ambao walikuja wakasoma kitabu cha Isaya. 그게 다니엘 아닙니까? Je, hakuwa Danieli huyu aliyesoma? 여러분 나중에 다니엘서 9장 2절을 읽어보세요. Huko mbele msome Danieli 9 mstari wa 2 mtaona. 다니엘이 예레미야서 읽었다는 기록이 나와요. Imerekodiwa kwamba Danieli alisoma kitabu cha Yeremia. 바벨론에 70년간 포로돼 갔다가 70년 만에 돌아올 거라는 것을 읽었다라고 기록이 돼 있어요. Imerekodiwa kwamba alisoma na alifahamu kwamba watachukuliwa utumwani miaka 70 watarudi tena. 포로돼 갔는데 남은 자 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳노고 일어난 겁니다. Wale ambao walikuwa mateka kule kina Danieli, Shadraka na Meshach wakainuka kwenye ule msimu. 나중에 페르시아에 또 이렇게 속국이 됐을 때
에스더, 모르드게 이런 남은 자들이 일어난 거예요. Hata wakati wamechukuliwa kule mateka katika msimu kina wa Persia, kina Mordekai na kina Esther wanainuka kwenye ule msimu. 고레스 왕이 이스라엘 백성을 풀어줘가지고 다시 성전을 재건하게 되잖아요. Mfalme Koreshi anawaruhusu, anawafungua, alafu wanajenga hekalu tena wanaweza. 여러분 아십니까? Mnafahamu jamani? 고레스 왕이 태어나기 100년 전쯤에 고레스라는 왕이 이스라엘 백성 풀어줄 거라고 기록되어 있습니다. Imerekodiwa kabisa miaka 100 kabla Koreshi hajazaliwa kwamba akizaliwa yule mfalme atakuja kuwafungua wana wa Israeli. Ili kushikwa miaka 100 hata kabla mfalme Koreshi hajazaliwa. 이사야서 45장에 Kwenye Isaya 45. 그게 고레스 왕이 태어나기 100년 전에 쓰여진 책이라니까요. Kitabu ambacho kimeandikwa miaka 100 kabla mfalme Koreshi hajazaliwa. 고레스가 기가 막힌 겁니다. Huyu ikawa jambo la ajabu wakati huo. 이거 다 하나님이 하시는. Haya mambo yote ni Mungu aliyefanya. 그래서 결국 그때 이 아까 말한 다니엘, 에스더 이런 팀들을 통해서 다시 재앙 시대가 끝나고 포로 시대를 여는 성전 건축이 다시 재건되게 된 겁니다. Kwa kipindi kile kupitia hawa kina Esther, Mungu anakata msimu wa maafa, anafungua msimu wa injili na kufungua ujenzi wa hekalu tena. 껍데기 성전 지으면 뭐합니까? 복음이 또 사라져 버린 거예요. Ukijenga hekalu kwa nje tu kulikawa kama kava, nini itakuwa? Injili itapotea tu tena. 나중에는 이스라엘이 로마의 속국이 돼 버리잖아요. Huko mbele tunaona tena Waisraeli wanakuwa watumwa wa Warumi. 노예, 포로, 속국. Wanakuwa tena watumwa, mateka, wanatawala. 이게 복음을 놓친 이스라엘의 역사입니다. Hii ni historia ya Waisraeli ambao walikuwa wakipoteza. 지금도 복음을 놓친 나라에 일어나고 있는 역사입니다. Hata sasa hivi ni historia ambayo inatendeka kwenye mataifa ambayo yanapoteza injili vile vile. 사랑하는 아프리카의 역사 속에 묻어 있는 단어들입니다. Haya ni maneno ambayo yamefichika ndani ya Afrika ambayo hata mimi naipenda sana. 이스라엘도 복음 놓치고 로마의 속국이 돼 버린 겁니다. Wakapoteza injili Waisraeli wakawa watumwa wa Rumi baada ya hapo. 그때 드디어 모든 선지자가 예언하시던 주인공이 오셨습니다. Wakati ule sura kuu kabisa imefika ambaye manabii wote walimtabiri na kumtabiri kwamba atakuja. 모든 언약의 성취자 예수 그리스도. Yesu Kristo ambaye atakuja kutimiliza utabiri wa maagano yote. 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 모든 언약과 구원을 완성하신 예수 그리스도. Yesu Kristo ambaye alikuja akafa akafufuka akatimiza lile agano la wokovu pale msalabani. 로마 속국 때 예수를 그리스도로 믿는 남은 자들이 마가다락방주에 모인 겁니다. Wale ambao walikuwa wametawaliwa na Warumi, lakini waliokuwa wamekamata ile agano la Yesu Kristo wakafika pale Rofani kwa Marko Max ya Roma. 가룟 유다 빼고 12 제자와 120명의 제자들이 모인 그 사람들이 남은 자. Wale wanafunzi na wale wengine jumla 220 walikuwa ni waliobaki kwenye ule msimu. 하나님이 복음 시대를 열면서 성령 폭발이 일어나 버린 겁니다. Mungu anafungua msimu wa injili na wajaza Roho Mtakatifu kama mlipuko kwao. 전부 가난하고 무식하고 배경 없는데 남은 자의 축복으로 그들은 세계를 살리기 시작했습니다. Ingawa wote walikuwa ni masikini, hawana chochote, ni wadhaifu, lakini Mungu kupitia wao alifanya uinjilishaji wa ulimwengu. 근데 나중에 복음이 또 사라지면서 나라 없이 유랑민으로 흩어지는 유랑민 시대가 와버린 거예요. Lakini kule mbele injili inapotea tena, wanaishi bila kuwa na taifa, bila kuwa na nchi, wanatawanyika tena. 나라 없이 비참하게 학살당하고 그랬으면 유대인들. Wayahudi wanaishi bila kuwa na nchi, wanasambaratika, wanaishi maisha ya ajabu baada ya hapo. 그러나 사도행전 11장 19절 Lakini Matendo 11:19. 환란을 인하여 흩어진 자들이 안디옥에서 복음 전하다가 세워진 교회가 안디옥 교회. Kanisa la Antiokia ambalo lilijengwa una wale waliotawanyika kwa ile dhiki. 바울이 그 흩어진 유랑민 시대에 전 세계 복음을 전하면서 유랑민들을 붙잡고 세계 복음하기 시작했습니다. Kupitia wale waliotawanyika, Paulo akawafuata kuelezea injili ili wasambaratike kwenye ulimwengu wote, kuelezea watu injili. 거기에 같이 동행했던 멤버들이 로마서 16장에 나오는 약 30명 정도 되는 멤버들. Na wale memba ambao pamoja na Paulo kufanya hizo harakati wanafikia kama 40 kwenye kitabu cha Warumi 16 wamerekodiwa pale majina yao. 바울과 안디옥 교회 그들을 통해서 복음 시대, 세계 선교 시대가 열린 거예요. Kupitia Paulo na wale memba wenzake, msimu wa injili na msimu wa misheni wa ulimwengu unafunguka tena. 그 바울이 복음 가지고 장난친 게 아니고 내가 로마도 보아야 하리라. 끊임없이 복음을 가지고 세계 복음화를 향해 달려갔다니까. Yule Paulo bila mizaha akaenda bila kukatika, sema imenipasa nifikie na Rumi pia. 바울은요 고린도라든지 에베소에 대역사를 났거든요. Kupitia Paulo aidha kule wa Korinto au kule wa Efeso, historia kubwa sana, kazi kubwa sana za Mungu zilitokea kule. 거기 주저앉아서 목회하면 편안하게 대접받으면서 편안하게 목회할 수 있습니다. Unaweza kufanya uchungaji wako vizuri, ukihudumiwa vizuri kwenye mazingira kama yale. 근데 막 돌에 맞으면서도요. 아시아로, 마게도냐로, 에베소로
Pamoja na kwamba alipigwa mawe, hakukoma kwenda huko Asia, Makedonia, sio Efeso, alienda tu tena ingawa alipigwa mawe. 응답에 머물지 않고 내가 로마도 보아야 하리라. Hakubaki kwenye yale majibu aliyokuwa anapata, akasema sitabaki hapa, imenipasa kuiona na mimi pia. 이 복음을 한 번도 듣지 못한 사람들을 향하여 끊임없이 기도하며 달려갔습니다. Akakimbia kwa bila kukoma kuwafikia watu ambao hawajasikia hii injili hata mara moja. 바울의 능력으로 그것을 이루었습니까? 아닙니다. Je, haya mambo yalitokea kwa uwezo wa Paulo jamani? Hapana. 전 세계에 흩어놓으신 남은 자들이 Waliobaki waliokuwa wamesambaratika kwenye ulimwengu. 로마 안에 남은 자들이 Waliokuwa wamebaki ndani ya hii Rumi. 그래서 250년 만에 그 핍박 중에도 그 남은 자들은 로마를 복음화했습니다. Mara baada ya miaka 250 kupitia wale waliobaki pamoja na yale mateso yao yote waliweza kuifanyia uinjilishaji Rumi siku moja. 왕이 예수를 나의 주인으로 고백하고 교회 가는 일들이 벌어졌다. Mambo ya mfalme kumpokea Yesu kama bwana wake yakatokea, mfalme anaanza kwenda kanisani. 네, 아시지요? Mnafahamu? 그 이후에 또 복음이 중세시대 때 사라졌다. Mara baada ya hapo msimu wa katikati, msimu wa kati, injili inapotea tena. 로마에서 유럽으로 복음이 들어갔는데 유럽에 또 복음이 사라지기 시작했습니다. Hii injili inafika kule Ulaya kupitia Rumi, lakini inapotea tena. 그러니까 유럽이 기독교 국가라고 돼 있는데 완전 껍데기밖에 안 남았어요. Ndio maana tunaona Ulaya kama ni bara au mataifa ya Kikristo, lakini sasa hivi imebaki kwa nje tu, hamna kitu ndani. 뭐 영국, 프랑스, 포르투갈, 스페인 Ulaya, Ureno kule Uingereza. 모임 이름이 그리스도라. Kwa nje ukiangalia ni Kristo. 전쟁을 하는데 십자가 깃발 들고 전쟁을 해. Walipokuwa wakipambana vita, wanabeba bendera zao za misalaba, wanapambana vita wale. 이스라엘 사람들을 사로잡아가고 억압하고 다 뺏어가는데 십자가 깃발 들고 들어왔어요. Wakati wanakwenda kuwakamata Waisraeli, kuwashambulia na kuwakamata, walikwenda na bendera za misalaba. 복음이 사라진 유럽의 강대국들입니다. Ni mataifa yenye nguvu ya Ulaya, sasa hivi injili imepotea. 그래가지고는 아프리카에 와서 15세기부터 많은 것을 뺏어가고 죽이고 억압했잖아요. Na mara baada ya hapo karne ya 15 wakaja huko Afrika, wakakamata Afrika na kuua na kufanya vitu vingi sana. 15세기부터면 약 600년 동안 아프리카는 유럽의 식민지 지배를 받으면서 많은 상처를 받았습니다. Kama ni karne ya 15 kuanzia pale, basi miaka kama 600 hivi Waafrika wameteseka na kuwa watumwa wale watu wa Ulaya sana. 600년 동안. Miaka 600. 600년. Miaka 600. 자, 그러나 Kama ni 1960년대쯤부터 아프리카 나라들이 독립을 막 하기 시작했죠. na miaka ya 60 mwaka 1960 mataifa mengi ya Afrika yakaanza kupata uhuru wakati ule. 그럼 독립해서 좋아졌습니까? Jamani, ilikuwa ni kitu kizuri kupata uhuru? 그 정치 지도자들이 강대국과 결탁해서 사람만 우리나라 사람으로 바뀌지 계속 뺏어가는 나라도 있잖아요. Jamani, sio kwamba tu wale walibadilika na kupata uhuru, bado wanaendelea kuchukuliwa. 여러분 냉정하게 역사책을 한번 읽어보셨습니까? Je, mmesoma vizuri vitabu vya historia, mnafahamu vizuri? 복음 놓치고 완전히 이 동기와 이 육신적인 것으로 충만해진 강대국, 유럽의 강대국. Mataifa yenye nguvu ya Ulaya ambayo yalipoteza injili na kujawa na shawishi zao wao wenyewe na motivation zao wao wenyewe. 복음이라는데 복음 아니에요? Sio injili hiyo. 나밖에 모르고 우리밖에 몰라. Kujifahamu tu mimi, kuna sisi tu kujitambua. 내 이익을 위해, 돈을 위해, 성공을 위해. Kwa ajili ya faida yangu, pesa na mafanikio yangu tu, kufahamu kitu hicho tu. 아프리카에 자원이 많으면 손을 잡고 협력을 해야 될 거 아닙니까? Kama Afrika ina mali asili nyingi, basi lazima tuungane, tuwe na nguvu nyingi. Wakawaza hivyo. 왜 빼앗아가고 죽이고 노예로 팔아버립니까? Kwa nini wakaja kuua watu na kuwachukua kupeleka utumwani? 근데요, 처음에는 유럽 사람들이 아프리카 바닷가 쪽에 있는 사람들을 노예로 많이 잡아 팔았잖아요. Mwanzoni walikuja huku maeneo ya pwani, wakachukua Afrika wakauza utumwani kule, si ndio? 근데 제가 역사책을 읽어보니까 참 가슴 아픈 내용이 있어요. Niliposoma historia nimekutana na mambo ambayo yaliniumiza sana moyo wangu. 나중에는 그 강대국에 붙어서 돈 벌라고 아프리카 사람이 아프리카 사람 잡아서 노예로 갖다 주고 돈 받았대. Wanasema ilifikia hatua mpaka wakaanza kuwauza Waafrika kama vitu bidhaa, wakaanza kupata pesa kupitia watu wakaanza kuuzwa sasa. 제가 지금 강대국을 요구하는 겁니까? 아프리카를 요구하는 겁니까? 아닙니다. Mimi sasa hivi natukana mataifa yenye nguvu au natukana Afrika? Hapana. 복음의 흐름을 가지고 강대국을 다시 해석해야 돼요. Lazima haya mataifa yenye nguvu yasimame tena kupitia hii injili. 복음의 흐름을 가지고 아프리카 역사를 다시 해석해야 돼요. Naelezea tena hii injili kupitia hii Afrika kwa historia hii. 그러면 Kama ndivyo basi.
식민 지배를 받았던 600년 이전의 아프리카는 어땠습니까? Sasa tuitafakari Afrika ya kabla ile miaka 600 ambayo ilikuwa haijatawaliwa ilikuwaje? 처음 주신 하나님 형상 잃어버리고 나를 위해, 돈을 위해, 성공을 위해 살아온 겁니다. Walikuwa wamepoteza mfano ule wa Mungu, wanaishi kwa ajili yao, mafanikio yao na vitu vyao hata kabla ile miaka 600. 그래서 종교, 무속, 우상, 샤머니즘 거기에 빠져 살아온 겁니다. Ndio maana wakatumbukia na kuishi kwenye mambo ya kidini, mizimu na kuabudu sanamu tu. 유럽 이전에 아랍 나라들이 또 막 노예로 잡아고 그랬잖아요. Hata kabla ya Ulaya wa Sham na Waarabu walikuja wakawakamata mwanzo. 잘 한번 생각해 보십시오. Tafakarini vizuri. 600년 동안 식민 지배 받기 이전이나 Kabla ya ile miaka 600 kutawaliwa 식민 지배를 받은 600년이나 na mara baada ya kutawaliwa 독립한 60년이나 na wakati wa kupata uhuru, 아프리카는 항상 복음이 필요했습니다. Afrika ilipokitaji injili kwenye vipindi vyote hivi hadi hapo. 항상 복음이 없었고 Imekuwa haina injili muda wote. 복음이 필요했어요. Imekuwa ikihitaji injili muda wote kwa Afrika. 아프리카를 억압해서 간 그 강대국도 복음이 사라진 시간표였습니다. Hata mataifa ambayo yalikuja yakaipinga Afrika na kuchukua hata wenyewe injili ilikuwa imepotea. 그래서 우리 한국은 작은 나라지만 겁도 없이 그 유럽에 지금 복음 전하러 막 다닙니다. Sasa hivi nchi yetu ingawa ni ndogo na dhaifu, lakini tunaweza kuiendea Ulaya na kuielezea injili sasa. Tumeweza kufikia. 기독교 국가? Eti mataifa ya Kikristo 그런 소리 하지 마라. 지금 복음 사라지고 유럽에는 정신병, 자살, 마약, 재앙 가득합니다. msiongee kwa sababu kuna maafa mengi, madawa ya kulevya yamejaa huko, msiseme kwamba ni mataifa ya Ukristo Ulaya. 미국에도 복음 사라지고 정신병, 마약, 자살, 총기 사고 가득합니다. Hata injili Marekani imepotea, watu wanatumia kwenye matatizo ya kiakili, kuvamiana kiislamu na misongo ya mawazo inawasumbua. 침략한 나라나 침략 당한 나라나 전부 창세기 3장 안에 있었다고 말이에요. Mataifa yote ambayo yanashambulia na yanayoshambuliwa yapo ndani ya Mwanzo sura ya 3. 침략한 놈이 좀 더 나쁜 놈이지. Yule ambaye anashambulia kidogo huyu ni mbaya zaidi kuliko yule ambaye anashambuliwa na sasa. 그러나 침략한 자나 침략 당한 자나 다 그리스도가 필요합니다. Lakini wote ambao wanawashambulia wenzao na wanashambulia wote wanamhitaji Kristo hapa. 제가 이제 금요일 날은 르완다라고 하게 됩니다. Mimi Ijumaa hii nitakuwa nakwenda Rwanda. 르완다를 위해 계속 기도하고 있습니다. Ninamwomba Mungu sana kwa ajili ya Rwanda bila kukoma. 불과 30년 전에 100일 동안 100만 명이 죽었던 나라 아닙니까? Ni nchi ambayo miaka karibu 30 hivi mamilioni ya watu walikufa pale Rwanda, mnafahamu. 벨기에라는 나라가 50년 동안 르완다를 다스리다가 빠져나갔잖아요. Nchi ya Ubelgiji mara baada ya kutoa ile nchi kwa miaka kadhaa wakaondoka kwenye ile miaka 30 hivi. 축복하고 복음을 전해주고 잘 살도록 도와준 게 아닙니다. Hawakuwasaidia wale watu kuwabariki waishi vizuri wa Rwanda. 돈과 이익에 눈이 멀어가지고 walienda na macho haya. 복음 없는 강대국, Mataifa yenye nguvu ambayo hayana injili. 사단에게 사로잡힌 강대국. Mataifa yenye nguvu ambayo yamekamatwa na shetani. 그래가지고 15% 되는 투치족을 붙잡고 Yakakamata wale 15% ambao walikuwa ni Watutsi wale. 85%의 후투족을 막 억압하고 괴롭히게 만들었단 말이에요. Ili wawachokoze na kusumbua na kuwatawala 85% ambao walikuwa ni Wahutu. 그러니까 이제 벨기에에서 독립을 했거든. Wakapata uhuru kutoka kwa Wabelgiji. 그러니까 85%의 후투족이 14%의 투치족을 또 막 싸우면서 괴롭히는 겁니다. Kwa wakaanza kupambana hao 85 na wale wengine ambao ni Watutsi wakawafanya hivyo. 투치족이 다른 나라로 도망가서 군대 만들어가지고 또 쳐들어와 또 싸우잖아요. Wakashambuliwa lakini wakakimbia kwa nchi zingine, hawa Watutsi wakateza majeshi na wakaja tena wakaanza kupambana tena. 이제 사이좋게 지내자고 평화 협정을 맺었죠. Wakafanya makubaliano kwamba tuishi kwa amani pamoja. 그런데 얼마 안 가서 후투족 대통령이 비행기 타고 가다가 폭발돼 죽잖아요. Lakini mara baada ya kupanda ndege ile rais wa Hutu akashambuliwa na ndege yake akauawa. 그래가지고 후투족이 생각할 때 이거 투치족이 한 거다라고 생각을 했습니다. Kwa Hutu wakadhani hapana, hili jambo lazima tutakuwa limefanya na Watutsi tu. 정부에서 방송에다 대고 Wakatangaza serikalini sasa. 공식적으로 투치족을 죽이라고 명령을 합니다. Wakatoa amri rasmi, tunakwenda kuwaua Watutsi sasa. 나라에서 50만 자루의 칼을 나눠주면서 Wakawapa visu na silaha hizo. 그때 칼을 들고 투치족을 죽인 사람 중에는 부부인데 투치족 죽인 사람도 있고. Walikuwepo watu ambao walienda kuwaua Watutsi wakati ule kwa visu, walikuwa ambao pia ni watu ambao ni wanandoa. 어제 학교에서 나를 가르치던 선생님인데 칼 들고 투치족이라고 죽이는 거예요. Akashangaa mwalimu wake ambaye jana alikuwa anamfundisha anakuja leo anataka kumuua. 저는 너무 안타까웠습니다. 목사님도 칼 들고 투치족 죽이러 다니더만. Hata mchungaji ambaye alikuwa ni Mhutu anachukua kisu enda kuwaua Watutsi hizo. 그게 진짜 제대로 복음 가진 목사 맞습니까? Huyu ni mchungaji ambaye anainjili kweli wakati huo. 르완다에 복음이 있습니까? Jamani, Rwanda kuna injili au la? 복음 놓친 사단에 사로잡힌 벨기에나
Ile wale Wabelgiji ambao wamepoteza injili wamekamatwa na shetani. 복음 놓치고 계속 어려움 당하다가 재앙을 당한 르완다나 Rwanda ambayo imepoteza injili imekutwa na maafa kama hayo kwa mfano. 다 하나님 떠난 창세기 3장 배경 속에 갇혀 있었던 겁니다. Hao wote walikuwa wamefungwa katikati mwa sura 3 ya haya kuachana na Mungu wote. 여러분, 이 사탄이라는 놈이요. Huyu jamaa anaitwa Shetani. 하나님을 대적하는 대적자 아닙니까? Jamaa si adui ambaye anampinga Mungu. 또 하는 일이 이 이간 분리시키는 일. Jamaa ambaye alifanya na kufitinisha na kutenganisha watu tu yeye muda wote. 하나님과 사람 사이를 분리시키. Anagawanyisha uhusiano wa mwanadamu na Mungu yeye muda wote. 사람과 사람 사이를 분리시키는. Anatenganisha tu hata mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu basi. 서로 미워하고 Wachukiane, wauane. 제가 볼 때는 그거 사단의 역사고 영적 Mimi 문제입니다. nikiangalia hizo ni kazi za shetani na ni matatizo ya 이 kiroho. 사단과 흑암의 그 영적 배경이 있다니까. Kuna mamlaka na background ya shetani ipo inafanya kazi. 그런데 이 영적 배경을 모르고 막 어떻게 벨기에 너가 그럴 수 있냐? Lakini bila kufahamu hii background ya kiroho alafu kwanza kujiuliza Wabelgiji wanawezaje kufanya kitu kama hicho? 후투족은 또 투치족 보고 투치족은 또 후투 너가 어떻게 그럴 수 있냐? Hawa Hutu na Watusi wanaanza kushambuliana, hilo jambo litawezekanaje? 복음 사라진 땅에서 날마다 그렇게 싸우면서 시간을 보내고 있는 겁니다. Nchi ambayo injili imepotea hawana namna bali kupoteza muda wakipambana na maisha. 자, 금요일 날 왜 가느냐 르완다에 르완다의 남은 자를 찾으러 가는 겁니다. Kwa nini nakwenda Rwanda Ijumaa? Naenda kutafuta waliobaki remnant. 이 복음 알아듣는 남은 자를 찾아야 돼요. Naenda kutafuta wale waliobaki ambao wako ndani ya injili. 복음으로만 후투족, 투치족, 전 세계 아프리카 사람은 하나 될 수 있습니다. Wale ambao wapo kwa Wahutu au Watusi, kama wakiwa na injili basi wanaweza kuwa kitu kimoja. 하나님은 다민족을 만든 적이 없어요. Mungu hajawahi kutengeneza makabila mengi au tofauti. 아담이라고 하는 한민족을 만들었어요. Aliumba mwanadamu mmoja tu, Adamu, kabila moja. 그래서 237 나라 다민족 운동이 일어나야 되는 게 아니고 237 나라 한민족 운동이 일어나야 돼요. Ndio maana hatupaswi kufanya harakati za makabila mbalimbali, mataifa mbili za saba. Tunapaswa kufanya harakati za uinjilishaji za kabila moja la. 모든 나라와 종족이 복음으로 하나 되어서 일어나야 되는 겁니다. Mataifa yote, makabila yote yaungane yaende ndani kwa injili. 이 복음의 눈으로 보면 나는 여러분들 막 너무 귀하고 막 안아주고 싶고 막 좀 징그러운데 막 뽀뽀해주고 싶고 막 그래. Ningekuwa ndani ya injili na fresh sana, wapenda sana, tamani wakumbatie hata ni mabusu. 아프리카에는 그리스도가 필요합니다. Afrika inahitaji Kristo. 아프리카에는 복음이 필요합니다. Afrika inahitaji injili. 여러분이 바로 아프리카의 남은 자입니다. Ninyi ndio wale waliobaki remnant wa Afrika. 우리는 아프리카의 남은 자를 찾을 것입니다. Tutatafuta waliobaki kwenye hii Afrika. 그들과 함께 일어나가지고 Tuinuke na wale ambao wamebaki. 전 세계에 흩어진 아프리카의 남은 자들을 붙잡고 우리는 세계복음하다가 하나님 앞에 갈 것입니다. Tutafuta wabaki kwenye Afrika na tufanye nao injili wa dunia, alafu Mungu tutatuenda mbele za Mungu. 아멘. 복음의 흐름과 남은 자. Mkondo wa injili na aliyebaki. 이 언약만 제목만 딱 언약으로 잡으셔야 됩니다. Kamata tu ujumbe na hii topic kama agano kwanza kwako basi. 다시 말씀드리면 여러분이 바로 남은 자입니다. Kwa maneno mengine narudia tena, wewe ndiye yule aliyebaki. 이 모임이 바로 남은 자들의 모임입니다. Huu mkutano ni wa wale waliobaki, narudia tena kukwambia. 우리 인생의 유일한 사명은 하나님이 숨겨놓으신 남은 자들을 찾는 것입니다. Maisha yetu haya yana misheni moja tu ya kipekee, kuwatafuta wale ambao wamebaki, Mungu aliyowaficha basi. 기도하겠습니다. 하나님 Tuombe. 감사합니다. Mungu ninakushukuru. 우리를 여호와의 남은 자로 부르신 하나님 감사합니다. Tunamkuta sisi kama wale waliobaki wako Bwana. 복음 사라지는 곳에 있지 않고 복음을 회복하는 곳에 있게 하심을 감사합니다. Tunamkufanya kuwa kwenye eneo la kurejesha injili na sio kuwa kwenye eneo la kupotea za injili. 아프리카의 재앙 시대를 끝내고 복음 시대를 여는 주역이 되게 하옵소서. Na Mungu tuwe sura kuu za kukata msimu wa maafa na kurejesha msimu wa injili wa Afrika. 여기 있는 남은 자들이 일어나 아프리카의 전 지역의 남은 자들을 찾게 하옵시고 Walioko hapa Mungu wainuke waende Afrika yote na maeneo yote kutafuta waliobaki. 그 남은 자들과 함께 세계복음화의 축복을 누리는 주역이 되게 하옵소서. Wale waliobaki Mungu atakutana nao wawe sura kuu za kufanya uinjilishaji wa hiyo Afrika yote. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. 아멘. 예수 asifiwe. 우리가 좀 귀한 말씀을 받았습니다. Tumepokea